अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को हसनुल क़सास यानी तमाम किस्सों में सबसे अफजल किस्सा करार दिया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात के मुतल्लिक़ कुरान मजीद में पूरी एक सूरत यानी सूरह यूसुफ़ मौजूद है, जबकि तौरात और बाबिल के बाब पैदाइश में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सानिया हयात नहायत ही तफसील से बयान हुई है, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, रंजो रात और मुसाइब व गम के हर एक वाक़ये में हमारे लिए बड़ी बड़ी इबरतें और नसीहतें पोशीदा हैं। प्यारे नाज़रीन, ये तकरीबन 2000 कबल अज़ मसीह का ज़माना था जब कनान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत यूसुफ़ के वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ हज़रत इसहाक़ के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। हज़रत यूसुफ़ के वालदा का नाम राहील बिन्त लाबान था, जिनके मुतल्लिक़ रवायतों में आता है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया का निस्फ़ हुस्न अता किया था और आप नहायत ही हसीन व जमील ख़तून थीं। यकूब अलैहिस्सलाम की मज़ीद 3 बीवियाँ और थीं, लेकिन राहील आपकी सबसे चहीती बीवी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे और आपकी पैदाइश पर खूब बारिश हुई, जिससे फसलों में इजाफा हुआ। वहीं अफ्तार के मंदिर में आग लग गई, जहाँ मुशरिक लोग बुत की पूजा किया करते थे। हज़रत यकूब की दूसरी बीवियों से मज़ीद 10 बेटे थे, जबकि सैयदा राहील से 2 बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ और बिनजामीन यानी सिर्फ बिनजामीन हज़रत यूसुफ़ के हकीकी भाई थे और बाकी दूसरी माओं से थे। जब बिनयामीन की पैदाइश हुई तो राहील वफ़ात पा गई। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 3 या 4 बरस थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे। यकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बेइंतहा उल्फत व मोहब्बत थी। हज़रत यूसुफ़ अपनी वालदा की तरह बेहद खूबसूरत और रोशन चेहरे के मालिक थे। खूबसूरती के साथ अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ को बेमिसल अक्ल व फ़हीम से भी नवाजा था। आपके अंदर खूबसूरती और मासूमियत भरपूर थी, लिहाजा हज़रत यकूब हज़रत यूसुफ़ को किसी वक्त भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने देते थे। यही वजह थी कि बचपन से ही हज़रत यूसुफ़ के सुतीले भाई आपसे हसद किया करते थे। बहरहाल हज़रत यूसुफ़ की उम्र 7 बरस थी तो एक रात आपने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज आपको सजदा कर रहे हैं। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ ने सुबह अपने ख्वाब को हज़रत यकूब के सामने बयान किया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम खुद एक पुरगुज़ीदा नबी थे। आप समझ गए कि अल्लाह हज़रत यूसुफ़ को किसी अजीम मनसब पर फाइज फरमाने वाला है। लिहाजा यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ से फरमाया कि प्यारे बेटे, ख़बरदार तुम अपने यह ख्वाब अपने भाइयों से हरगिज़ बयान न करना, वरना वो लोग जज्बा हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई हमाकत कर डालेंगे और तुम्हारे दुश्मन बन बैठेंगे। प्यारे नाज़रीन, जिस वक्त हज़रत यूसुफ़ अपने वालिद को ये ख्वाब सुना रहे थे, उनकी सुतीली माँ दरवाज़े की आड़ से सारी बातें सुन रही थी और सुबह होते ही उसने आपके सुतीले भाइयों को सारी बातें बता दी। ये सुनकर उनका जज्बा हसद मज़ीद बढ़ गया। उन्हें ये हरगिज़ गवारा ना हुआ कि उनका सुतीला भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत यकूब से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। अगले दिन तमाम बेटे हज़रत यकूब की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे इजाज़त मांगी कि आज हम सब यूसुफ़ को अपने साथ जंगल ले जाना चाहते हैं, ताकि दिन भर वहाँ हम सारे भाई मिलकर बकरियाँ चराएं और खूब खेल और तफरीह करें। यकूब अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, लेकिन उनके बहुत इसरार करने पर आपने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाज़त दे दी। तमाम बेटों ने हज़रत यकूब से वादा किया कि हम यूसुफ़ का मुकम्मल ख्याल रखेंगे और शाम तक सही और सलामत घर वापस लौट आएंगे। तमाम भाइयों ने सफ़र की तैयारियां की और हज़रत यूसुफ़ को कंधों पर बिठाकर जंगल की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो जंगल पहुँचे, उनका जज्बा दुश्मनी ज़हर हो गया और उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर पटक दिया। उन्होंने आपको खूब मारा और आपका कुर्ता उतार कर हाथ पांव बांध दिए और एक गहरे और अंधेरे कुएं में आपको फेंक दिया। शाम को जब वो लोग घर वापस आए तो हज़रत यूसुफ़ को ना देखकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। आपने उनसे हज़रत यूसुफ़ के मुतल्लिक़ पूछा तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया
اور یہ بتایا کہ ہم جنگل میں بیٹھے تھے کہ اچانک کہ ایک بھیڑیا آ گیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بکری کے خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب کو دکھائے۔ یعقوب علیہ السلام کا سینہ پھٹ پڑا اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا، اے میرے بیٹو، تم میرے ساتھ یقیناً کوئی دھوکہ کر رہے ہو۔ بھلا یہ بھیڑیا کیسا عقل مند اور سمجھدار تھا کہ اس نے یوسف کو تو کھا لیا مگر قمیض کو کہیں سے بھی نہیں کھایا اور قمیض کو صحیح اور سالم چھوڑ دیا۔ بیٹوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام 3 دنوں تک کنویں میں بیٹھے رہے، جہاں صبح شام حضرت جبرائیل آتے اور آپ کو مطمئن کرتے کہ پریشان نہ ہوں، فتح تمہاری ہوگی اور حق غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ ایک صبح ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے جب قافلے کے سردار، جس کا نام مالک بن داور تھا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو نیچے بیٹھے یوسف علیہ السلام نے فوراً ڈول کی رسی پکڑ لی۔ انہوں نے رسی کھینچی تو ایک خوبصورت بچہ باہر آیا۔ وہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ مالک چونکہ غلام فروخت کیا کرتا تھا، لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے گیا تاکہ انہیں فروخت کر کے کچھ رقم کما سکے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کا اپنی چہیتی اولاد کی جدائی سے برا حال تھا۔ آپ دن بھر ویرانے اور جنگلوں کے خواب چھانتے اور ہر راستہ اور صحرا میں حضرت یوسف کو تلاش کرتے پھرتے اور واپس گھر لوٹ آتے۔ آپ یوسف کی جدائی میں دن رات روتے اور اللہ سے فریاد کرتے کہ کسی طرح یوسف انہیں مل جائے تو دوبارہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ کریں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہاں بازار مصر میں اس مقدس ہستی کو مالک نے چوراہے پر کھڑا کر رکھا تھا اور لوگ یوسف علیہ السلام پر بولیاں لگا رہے تھے۔ جب مصر کے گورنر یعنی عزیز مصر، جس کا نام قدفیر تھا، اس کی نظر اس خوبصورت بچے پر پڑی تو یہ بچہ اسے بہت پسند آیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور ریشمی کپڑے قیمت میں دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے ساتھ محل لے آیا۔ قدفیر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، جس سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے حضرت یوسف کو زلیخا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ غلام میری طرف سے تمہیں ایک تحفہ ہے، اسے نہایت ہی عزیز و اکرام کے ساتھ رکھو اور اسے محل کے طور طریقے سکھاؤ۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ یہاں محل میں یوسف علیہ السلام باحیثیت غلام کی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی تیز دماغ والے اور دانا شخصیت تھے، اس لیے بہت جلد مصری علوم، پڑھنا لکھنا، تلوار شاہی فنون سیکھ لیے۔ وقت گزرتا رہا اور آپ جوان ہو گئے۔ عزیز مصر اور محل کے تمام خادم یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ ایک خدا ترس، نرم مزاج، شریف نفس اور خوش اخلاق انسان تھے۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت تھے اور جوانی کی اس عمر میں آپ کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جو کوئی بھی آپ کے مبارک چہرے کی طرف دیکھتا، اس کا آپ پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزرنا تھا، لہٰذا عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف کے حسن سے متاثر ہو گئی اور اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا۔